Peti widoro baka na wiles peti nyusu na insranan tongo tide na wan belangrijk degi SCVS tide na wan de sa we membre taki SCVS tapu fevi tenti nanga 6 jari en dati mucha kong na ini wa prisiri fasi wa moe fasi wa suti fasi usap tak serang uloba afi seliviso kam chinso mananga her COVID-19 pandemi dan sonsani fu SCVS go na tapu wa trafasi ma fu no mebigi karu wa sit odi kon bakana inwis les peci dunsu na inseranan tongo tide na tu tenti funamung Oktober tu dusung tu tenti ina wang. Ade somi begin takik batak tide na wan bigi de SCVS is de be de ook toe mooi idee SCVS wika vice-presidenti be de jana SCVS futak abrawan tusani sa abita maken nga apis ontwikkeling vooruitgang voor SCVS leki wan bedrijf. Nanga ade disi dan tide da ook knapu tapu 15 nanga 6 jari fu televisi luku dosu na in Seranang. Seranang SCVS be de eerste televisiestation sa be sori news sani televisi sani film sani in Seranang en fosi SCVS no be abi de kloru di wesinu na televisi mo be abi swart nanga wet TV tenanga sofara a eerste directeur fu SCVS be de Frits Spengel amang yepi cari a televisi libid konja in Seranang isaptaki fosting da evwas mabay wan televisi ibego gos dona biofro luku wan fu den programa no so ibego arkis sang news be cari na tapu den different day nanga afo fu SCVS a new director nanga den adi reactie team de me uroko committee new programma maar so ook de nieuw structuur na in dat bedrijf en ala de sanidi nanga economia crisis de problema fu a economia crisis fin SCVS ook toe maar unafu vrede SCVS satali voor kwaliteit na tapu aluku dosu maar so ook de kwaliteit fu anyusu de programma de satau roker fu apistori di fu setting gomuro fara. Ook toe gideng snesi brada na nga si safuwi, tide na wan prespari day, tide na 160 na nga IT yarik ba, taki de snesi brada na nga si safuwi, beko na nga boto dyan nasranang fuko vestig de strefi fuko libi na nga uroko dyan. Usabi taki fanafu abiging di de snesi brada na nga si sabi kon dyan nasranang, ano fu debe uroko na tapu pranasi, ma de ko uroko fu opo wenkri, fu set wenkri fu opo bedrijf, fu set sandati debe konfu roko na pranasi ma dati ano de astel fa desnisi be kung na afasi fa de mede na ini den kondre di de konja de konseti de egi bedrijf fuluku fananga fa de kan prati de srefi usaptaki a hergeschiedenis fu desnisi prati na differenti districti ja in Seranang bede ko opo wenkri differenti tra bedrijf ook toe maar so ook toe walofu nu abi snisi brada nanga sisa of snisi famiri you kan carry want to ning fu koroni uit dem chelipsi maar so ook walotra ning sang usabi na ini na libi makandra sa kom afu des nesi brada na nga sisa fuwi adesso takiti de ben poti wan kranslegging fu membre a bijzonder de disi of ook toe fu membre a grupo disi di de jana Seranang en nanga her COVID-19 situatie usap taki kondre China a Republiek China beko yepu ook toen nanga watu medela te wetak abra PPE te wetak abra handschoen wetak abra mofonanga no so tapu walofu den dresi sani de kom beko yep Seranang alimi makandra ja ini na her COVID-19 situatie band a relatie mindri China a relatie fu China nanga Seranang a new ambassadeur chakona fesitaki Seranang nanga China musko versterk de bando gomoro fara lukupe nanga ofara de kafit gomoro fuluku sang soort ontwikkeling opkomst maar zo ook apisi atori fu a klimaatsverandering dat schreef hij aan uw ambassadeur chakona fesi committee a presidenti fu visuti kondre a de prespari taki uwe taluku de pistori dat tipika in hergon trapu asani a pistori fu klimaatsverandering kombigin pre wa rol
a ministeria fu scoro aversi e ontkoppeling fu den particulier scoro hafu nanga VWO scoro nanga den lanti scoro de lanti hafu nanga VWO scoro ade sotaki te uetak o apchin prati okong au defu apisi pe den yonku wang fuwi mus meki staatsexamen of meki een examen dat die na aprati sa ook of in principe ka usap taki den particulier scoro abi een bepaalde voorsprong dat tapu de lanti scoro te ego abra a form a fasifa de mai giles a fasifa de mai mek de examen solisi de ma abi geavanceerde technologie fu taki so dat wan taki de ma de scoro ting abi laptop of no so tablet sani fu ma du scoro roko of mek een examen en dat is zo wan fu de lanti scoro no abi schreef. En daarom a ministeria fu scoro aversi fening prespari taki de prati den tu sandisi a particulier VWO nanga hafo scoro maar so ook tu alanti scoro VWO nanga hafo adesso taki a particulier score demande want to stappen na fesi dan de lanti score en daarom a ministeria teki abesroiti fu storgu taki de maus splits a pistori disi fu a staatsexamen adesso ook tu taki te yo splits den tu san disi abra a examen te de score op mus meki examen da we taki a voorsprong sa de particulier score abina tapu de lanti score taki denk nooit ne stop na a pistori fu a onderwijs een soort situaties hadina contra fu COVID-19 de particulier score e gomoro fara de tante gidep chinde leri fu en daar we merk ook toe op dat je de ptindisi no eta nabaka nanga apisleri sa de kisi en daarom a ministeria vindt dat je voor die monino den nofo fu krek den lanti score op wam chinso nanga a technologie maar zo ook toe nanga de ontwikkelingen dat de prespari taki de sa prati den tu disi pe de particulier score sa mek de IGF examen of stel de IG examen op nanga afas fu nanga afasi fa de mangi des korop chileri en dat die osorgu taki de ne horde pchina baka maar so ook tu ching di wango studio na doro sei dat die de sakisi a okasi tapu a momenti sa fiti tenanga sofara dan missie Gracia Valis Omskerk en waarnemend directeur voor algemeen vormend onderwijs naar tapu na ministeria voor score aversi e chakona fesi taki wan verschil no sa de sofuru taki de a sistema di Gralanti City of di ministeria voor onderwijs city taki tenanga sofara taki alasan sa wakana tapu afasi di amwaka de score op tin sakisi assembleri so wawang de wan fu a particulier score abi wan tin voorsprong na tapu apisi fu a technologie apisi taki de kan go aladena score of de alade de kan volgles dat is na enige verschil sak even president nga sofara a udu broki bakasroisi na inina districti kauna daki na a presidi de ka rus en werk tenanga sofara ube converstang fu alibi makandra na kauna sei taki a broki disi no bende in goede staat en no a districtscommissaris ama e mek moeite fu set a pistori disi tenanga sofara wan sei no mo seti ma atrase mu set ook tu ma a districtscommissaris Masra Mohamed Safik e chakona fesitaki a districtscommissaris no abi no fo moni fu seti a broki tapu wan letifasi adesso ook tu taki alimi makandra fu na districti kauna taki tenanga sofara de krutu taki de mwaka tu sa 200 meter fu doro a een bestemming pe de musdoro en dat deno agri ete nanga pisori disi maar tenanga sofara a districtscommissaris sa mek muiti fu seti a broki sa alibi makandra fanudu fu doro ta tapu den presi DC Mohamed Safik en actie ook toe jeppie voor na ministeria voor openbare werken dat in een afdeling voor bruggebouw voor deze schrijven sa lange wa anukong voor de sa jeppie a districtie voor los a problematisch op nanga a nyusu disi da ukona kaba fu nyusu na in wile speki tongo eigenlijk mi tak disi ete hip 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 hooray gi STVS moro yari committee de euro komang di euro ko jama so outu gi alibi makandra bikawe for si u ala de fu nyusu sani fu programma sani fu televisi fu film
Wallo sort sani SCVS edu nanga anyusu dis fudi neti tami wawisu wa sweet neti gomoro fara utang luku SCVS we usa tamek muiti ook tu fuchari moro nyusu kong maso ook tu moro programa gi de alibi makandra fu de kaganit fu den differenti sani sasara namang eduja in wi sweeti kondre mi wawisu wa sweet neti gomoro fara utambung utaweru mo fonanga no so tapu fu beschermusrefi te komit tamara neti baka